मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामिया के दोबारा दाखिला टेस्ट एमटीकेट में सिंध भर से 38,000 से ज़ायद उम्मीदवार शरीक हुए। IB सरकार ने अदालती हुक्म पर टेस्ट का इनेकाद किया। जामिया कराची और NED यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए। वालिदैन के लिए खुसूसी जगह भी मुख्तस की गई। तफसीलात लेंगे फरहान खान से। फरहान बताइएगा, क्या इस मरतबा इम्तिहान से वालिदैन और तलबा मुतमईन है? जी बिल्कुल, तलबा की तो बात अभी नहीं की जा सकती क्योंकि तलबा इस वक्त जो वो इम्तिहानी मराकज़ के अंदर मौजूद हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर मैं वालिदैन की बात करूँ तो वालिदैन का जो वो मिला जुला रुझान हमें देखने में मिला। कुछ जो वो इंतज़ामात से खुश नज़र आए तो कुछ इंतज़ामात से नाला नज़र आया। उनका यही कहना है कि इंतज़ामात तो बेहतर बनाए गए, लेकिन पेपर जो ताक़ीर से शुरू हुआ उससे जो वो यहाँ वालिदैन को खासा परेशानी का सामना करने पड़ा। 10 बजे का जो वक्त दिया गया था पेपर शुरू होने का, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से 12 बजे जो वो पेपर शुरू किया गया। 11:55 पे पेपर शुरू हुआ है, जो इस वक्त 3:30 पे इख्तिताम पजीर हो चुका है। पेपर्स जो वो अभी अंदर ख़त्म होने का ऐलान भी कर दिया गया है। तलबा और तालबात से इम्तिहानी शीट्स जो वो वसूल की जा रही है, जिसके बाद तलबा और तालबात को इम्तिहानी मराकज़ के बाहर जो वो आने की इजाज़त दी जाएगी। बेशतर तलबा जो वो इस वक्त वालिदैन इस वक्त इम्तिहानी मराकज़ के बाहर एक जो वो वालिदैन का जो हम देख रहे हैं कि जमे गफ़ीर है, वो इम्तिहानी मराकज़ के बाहर जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर रश लगाए जो वो खड़े हुए हैं। कुछ जो है का ये कहना है कि इंतज़ामात बेहतर थे, तो कुछ कह रहे हैं कि इंतज़ामात तो बेहतर थे लेकिन पेपर जो देर से शुरू किया गया है उससे वालिदैन को खासा परेशानी हो रही है। तलबा और तालबात की मैं तादाद की बात करूँ तो सिंध भर में जो वो 38,000 से ज़ायद तलबा और तालबात इस इम्तिहानात में शिरकत कर रहे थे, जबकि कराची के अंदर 12,000 से ज़ायद उम्मीदवार हैं जो इस इम्तिहानात का जो वो हिस्सा बने थे। जामिया कराची के अंदर 6,449 तलबा और तालबात ने इस वक्त इम्तिहानात के अंदर शिरकत करी है, जबकि NED यूनिवर्सिटी के अंदर 6,400 उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस इम्तिहानी मराकज़ का जो वो हिस्सा बने थे। इम्तिहानी मराकज़ के अंदर इंतज़ामात के हवाले से बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया है कि इस बार इम्तिहान को जो शफ़ाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए भरपूर इंतज़ामात किए गए हैं। IBA सक्कर के मातहत जो वो ये इम्तिहान लिया जा रहा था, जिस पर IBA सक्कर के वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ भी जो वो खुद बराह रास्त दोनों सेंटर्स के अंदर मौजूद थे। उन्होंने अपनी जो वो सरबराही के अंदर ही बैलेट बॉक्स के तमाम पेपर्स को जो वो निकाला और मीडिया नुमाइंदगान को भी दिखाया कि किस तरीके से वो सेफ्टी के अंदर तमाम पेपर्स को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। और उसी के बाद जब तक एक बच्चा जो वो इम्तिहानी मराकज़ के अंदर दाखिल नहीं हुआ उस वक्त तक पेपर को शुरू नहीं किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है पेपर ताक़ीर की जो सबसे बड़ी वजह है वो बच्चों के जो वो इम्तिहानी मराकज़ के अंदर दाखिल ना होना है। गुज़िश्ता पेपर में भी हमने देखा कि NED यूनिवर्सिटी के अंदर बेशतर ऐसे तलबा थे जो वक्त पर नहीं पहुँच सके थे, जिसके बाइस आधे से ज़ायद तलबा को जो वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, जिस वजह से बदमज़गी हुई और पेपर जो वो गैर जानिबदार और शफ़ाफ तरीके से नहीं कराया जा सका। इस बार जो वो ये अहकामात पहले ही जारी कर दिए गए थे कि तमाम तलबा और तालबात को जो वक्त पर आने का कहा जाए, लेकिन इस बार भी हमने देखा कि कुछ तलबा और तालबात जो वो ताक़ीर का शिकार थे। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ये एक अच्छा इक़दाम था कि जब तक एक भी बच्चे को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई तब तक जो है बच्चों को इम्तिहान जो वो शुरू नहीं किया गया। पहली बार बेक वक्त यकसा तमाम तालीमी इदारों के अंदर जो जामियात मुख्तस की गई थी वहाँ पर एक साथ जो वो इम्तिहान को शुरू किया गया और एक साथ ही जो वो इम्तिहान का जो वो वक्त इख्तिताम पजीर हुआ है। अब से कुछ देर बाद जो वो तमाम तलबा और तालबात जो इस इम्तिहानात के अंदर शरीक थे वो बाहर आएंगे और फिर उनसे भी जो वो हम ये इस बात का जो वो जवाब ले सकते हैं कि अंदर के इम्तिहानी मराकज़ के इंतज़ामात उनको कैसे लगे। जी ठीक है, अंदर के इंतज़ामात कैसे लगे ये तलबा बाहर आएंगे तो पता चलेगा। बहुत शुक्रिया फरहान, आपने हमें अपडेट किया। टेस्ट का दोबारा इनेकाद, पर्चा ताख़ीर से शुरू होने पर वालिदैन का एहतजाज, यूनिवर्सिटी का घेराव किया। वालिदैन ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। इटली के वफ़द की वज़ीर आला से मुलाकात, टेक्सटाइल, चमड़े और ज़राअत के शोबों में ताउन पर बातचीत, ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक, इतालवी टेक्नोलॉजी से पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज की बेहतरी पर जोर। मुराद अली शाह की सिंध में सरमायाकारी की पेशकश, माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे उसामा मलिक से। बताइएगा उसामा। जी बिल्कुल, ये वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से इटली के डिफेंस मिनिस्टर सीनियर मुशीर मिस्टर फ्रांसिस्को मारियो टालो की मुलाकात हुई है। मुलाकात में इटली की जो सफीर है मारियाना आर्मिलियन वो भी मौजूद थी और दीगर वफ्द भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक किया गया। सिंध में टेक्सटाइल, चमड़ी और ज़राअत के शोबे में ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध और इटली के डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान शहरी इलाकों में सिक्योरिटी और आफात से निमटने के तजुर्बात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इतालवी टेक्नोलॉजी से सिंध
اطالوی ٹیکنالوجی سے سندھ پولیس اور ایمرجنسی سروسز کی بہتری پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سندھ میں قابل تجدید توانائی اور انفراسٹرکچر میں اطالوی سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے۔ اطالوی تعلیمی اداروں کے ساتھ فیشن، ڈیزائن اور انجینئرنگ کے شعبوں میں بھی تربیت کے معاہدوں پر اتفاق ہوا ہے۔ سندھ کے طلبہ کے لیے اٹلی میں تعلیم کے وظائف پر بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے اٹلی کے تعاون پر بات چیت ہوئی۔ خصوصی بچوں اور پسماندہ طبقات کے لیے فلاحی منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ شپ یارڈ کا دورہ، مشیر برائے دفاع کا کہنا تھا کہ میں شپ یارڈ کا دورہ کر چکا ہوں۔ جی بہت شکریہ اسامہ ملک آپ کا۔ سفاری پارک میں سونیا نامی ہتھنی کی اچانک موت۔ تفریح کے لیے پارک آنے والے بچے بڑے اداس ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہتھنی کی موت کا بہت افسوس ہوا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ گھومنے آئے تھے سفاری پارک میں، ہاتھی مر گیا اور گھومنے کا انجوائے تھوڑا خراب ہو گیا، گھومے پھرے مزہ کیا، باقی افسوس ہوا ہاتھی کا۔ میں سفاری پارک آئی تھی جانور دیکھنے، لیکن یہاں پر ہاتھی مر گیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ جانوروں کی خیال کرا کرے اور ان کو کھانا دیا کرے، ان کی ٹائم پہ دوائی، بیمار ہوں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بیچارہ ہاتھی مر گیا اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا اور مجھے رونا بھی آ رہا ہے۔ یہاں پر ایک ایلیفینٹ مر گیا تھا، بہت افسوس ہوا، اتنا اچھا ایلیفینٹ تھا۔ ہم آئے تھے آج ایلیفینٹ دیکھنے کے لیے، اس لیے وہ مر گئے۔ ہم گھومنے آئے تھے ایلیفینٹ کو دیکھنے کے لیے، وہ ایلیفینٹ مر گیا۔ ہم لوگوں نے ایلیفینٹ دیکھا، بہت سارے جانور دیکھے، ہمیں بہت مزہ آیا، لیکن یہ افسوس ہوا کہ ایلیفینٹ مر گیا، ہمیں اس چیز کا دکھ ہوا۔ آرٹس کونسل میں جاری عالمی اردو کانفرنس کے اختتام کی گھڑیاں قریب آ گئیں۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کہتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ ایک اور عالمی کانفرنس ختم ہو رہی ہے، اسے کراچی کے عوام نے بہت پسند کیا ہے۔ مزید جانیں گے اقصیٰ شیخ سے جو صدر آرٹس کونسل کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، آرٹس کونسل آف پاکستان میں اردو کانفرنس کا آج آخری روز ہے۔ 17ویں عالمی کانفرنس اپنے آب و تاب سے جاری ہے، آخری روز کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کتنی کامیاب اردو کانفرنس کرنے کے لیے، جہاں پر آج اتنے سارے سیشن بھی ہیں اور آج جو ہے مہمان خصوصی بھی ہمارے گورنر سندھ ہوں گے، تو اس کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک زمانہ تھا کہ انگریزی میڈیم آدمی کی عزت ہوتی تھی اور اردو بولنے والا یا بلوچی بولنے والا، سندھی بولنے والا، پنجابی بولنے والا، اس کو ذرا کم درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا، کیونکہ 150 سال تک انگریز حکمران رہے، تو پھر کالے انگریز آگے ہم پہ رول کرنے کے لیے۔ اس پرسیپشن کو چینج کرنے کے لیے میں اس کا بانی ہوں۔ میں نے 17 سال پہلے یہ شروع کیا تھا اور پھر اس کا اسٹیٹس ایسے تبدیل ہوا کہ بڑے بڑے 22 گریڈ کے افسر اور بڑے بڑے اداروں کے سربراہ جب کرسی نہیں ملی تو زمین پہ بیٹھ کے اردو کانفرنس میں انہوں نے انور مقصود اور ضیاء محی الدین کو سنا۔ تو ہم نے ایک اس طرح کا معاشرہ قائم کرنے میں مدد دی کہ جو انکلوسیو ہو، پلورل ہو، جہاں زر، دان، دولت اور عہدے اور مرتبے کی بنیاد پہ آدمی کی عزت نہ ہو، علم کی بنیاد پہ عزت ہو۔ ہم نے 17 سال میں ایک ریولوشنری یہ کام ہوا ہے کہ آج شہر کی فضا بھی بدلی ہے۔ جب ہم نے شروع کیا تھا تو لسانی فسادات، فرقہ وارائیت، 40 لوگ قتل ہوتے تھے۔ ہم نے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا۔ کراچی کا آرکیٹیکچر، اس کی ہسٹری، اس کا ادب، اس کی نظم، اس کے مصور، اس کے فلم گلوکار، اداکار، تو تمام ڈائمنشنز میں ہم نے اس کو کور کیا ہے۔ اور یہ ہمارا شہر ہے، یہ میزبانی کر رہا ہے، تو اس کا جشن منانا بہت ضروری تھا۔ کیوں کہ اس کی نوئے اور ماتم تو بہت منائے گئے ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا جشن منایا جائے۔ بالکل، احمد شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جشن کراچی جو ٹائٹل رکھا گیا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں پر جو کراچی کا جو چہرہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے، اس چہرے سے ہٹ کے جو کراچی کا اصل چہرہ ہے، جو کراچی کے اندر کیسی میزبانی کی جا رہی ہے، وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ عالمی کانفرنس کی کامیابی اور عالمی کانفرنس اپنے آب و تاب سے جاری ہے۔ آج اختتام ہے عالمی کانفرنس کا اور اختتامی تقریب میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ جی، دسمبر کے مہینے میں شہر قائد میں تیز دھوپ کا راج۔ اتوار کے روز کراچی کے شہریوں نے پارکس کا رخ کر لیا۔
शहर कायद के बासी सर्दी के इंतज़ार में बेकरार हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा समरीन राशिद से। शहर कायद के मौसम के बारे में अगर बात की जाए तो इस वक्त शहर का मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है। 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है वो हवाएं चल रही हैं, जबकि जो आज का टेम्परेचर बताया गया है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। इस वक्त शहर का मौजूदा टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवाएँ जो हैं वो 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही हैं। शहर में नमी के तनासुब की अगर बात की जाए तो 8% ह्यूमिडिटी है। अगर इस वक्त मैं आपको बताऊं तो जो यहाँ पे सूरत हाल है वो सख्त धूप निकली हुई है, जबकि हल्की जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे जो ओवरऑल मौसम है उसकी अगर बात की जाए तो शहर में इस वक्त तपती हुई धूप निकली हुई है, जबकि दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है, मगर शहर कायद के जो लोग हैं वो अब भी ठंडी हवाओं के लिए तरस रहे हैं कि कब कराची में सर्दियाँ आएंगी और लोग जो है वो सर्दियों को इंजॉय करेंगे। सुबह की अगर बात की जाए तो सुबह शहर में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर इस वक्त जो है धूप निकली हुई है। इससे पहले जो देखते हुए आते थे हम, यही होता था कि दिसंबर के महीने में सर्दियां आ जाती थी, शहर कायद में कुछ अरसे के लिए ही आती थी, मगर अब अगर देखा जाए तो कराची का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो भरपूर इस महीने को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और अब भी दिसंबर के महीने में वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सर्दियाँ आएँ और वो इस महीने को भरपूर एंजॉय करें।